Low, low. Ayan, si Eman. Aloy. Good, good. Eman. 3 against 1. Ayun, no? Molde. Molde. Tuan. Score. Tie score. 0-0. Ayun, no? Ah, grabe. Kaloy na naman. Back to Chan. Inikot ko yung bola. Sayang. Nakuha na naman. Number 14 to Mark. Number 7, bola. Oh, pasa balik. Ayun. Good pass. Uy, malakas. Uy, back to June. Ayun o. Sayang. Sab. Kuha ni Molde. Pinasa. Nakuha niya tapik ni Kaloy. Kuha ni Idol ng victory. Sayang. 3 against 1 sana. 4 against 1. O dito naman. Balik back. 4 against 1 ulit. Ayun. Follow up. Mark. Mark nagdala. Oh. Ay blocking foul. Kaloy. Foul. Blocking foul. Mark again. Oops. Push. 7-7 foul. Oh, sub. Mark to Rob Thomas. Match back 20. Rob Thomas. Ayun o, Gerson. Pinasa ulit kayo. Doon na punta kay Eric. Kaya, Rita ni Mark. Tinapon doon kay Al. What a big toss. Cherry Baker. Aldaus. Score, baliktad. Lamang na yung kontra. Gerson. Pasa kay Eric. Tumira. Wars mo siya. Pasok. Score ulit. Bawal bola. Oy, next game. Ang pinakakusga natin. Pasok. Next game. Prestige Jeno. Pinakamalakas. Ayun o. Eman to June. Tumira ng 3. Bang! Pasok. Down stage. Score naman. Mark, nagdala ng bola. Pinasa doon guys. 14. Wala. Yung mahina. Pinasa.
Si Eman na ngayon nag-iisa. Layup. Pasok ulit. Jason Molde. Pinasa sa korte, tumira. Walang pumasok. Bual, 1-1. Rob Tamas, layup. Uy! Swerte. Last 1 minute, first quarter. Eman naghahanap ng mapasahan. Napunta kay Joseph, tumira ng 3. Ang layo. Walang tamaan. Yan. Only 7 seconds. Pinasa doon kay Porte tumira ulit. Malakas. Rebound by 32. Oops! May nag-jump ball. Black ball. All tracks. All track ball. Rob, pinasa kay Porte dumiretso. Pinasa ulit kay Rob. Pinitos, wala. Good. Good. Hindi naman nakapang. June tumira ng 3. Fake ulit. Tinira ni Eman, wala na tamaan. Parang replay lang. Tapos walang one step, basta naman lang. Next game, ha? End of first stage. Pinakapalagas na din. Uy, nakuha. Mark, nakaisa. Again sa 3. Uy, ang lakas. Sobrang lakas na Mark. Kasi, huwag ka kasi lumalaki yung braso, tingnan mo. Rob. Si ano pala, Jason pala to. Ayun, si Rob sa gitna. Turn around, pinasa, napunta kay Rob. What a shot, pero black ball. Ayan na. Martinez. Pinasa doon kay Kenneth Estrada. Natamaan sa paa. Score, ganun pa rin. Laban ng All-Tracks. Di ba yan ang All-Tracks, pero ang lalaki. Leo. Dennis. Uy, natapalan. Nag-isa. Against 2. Ayun na. 3, 2. Mark. Pinasa kay Jason Molde. Andun. 3 na. 3 naman. Ito Eric na dribble. Oops. Dribble. Double dribble. Uy, buti na lang. Nakuha ulit. Eric to against 1. Hindi napasa. Ayun na. Pinasa na. Swerte. Adams. Nagpwede. Hindi tumira na. In and out. Rebound kay Dennis. Dennis na mamadali. Nagmamadali. Gusto tumira. Pinasa sa labas. Tumira sa gilid. Rebound by Adams. Rob Tamas. 1-on-1. Ay foul na. Baba pala. Dribble. Off dribble yung foul ha. Sa
eh, huwag magmadali. Dalapat na tayo. Napunta doon kay Datak. Mark Harrison. Malakas talaga. Oh, may foul sa baba. May foul sa baba. Push. Galato. So, Jason Logan pula. Bang. Favorite spot. Next subject. Uy, sayang ang pasa. Two against one. From Tamas. Uy! Oops, may awe. Sab. Tumado. Mark. Sagla. 14 para Rex. Sino yung para number 14? 14. Kukunin ko lang yung ano ron, yung ice pack. Yun, no? Eman naman. Ma-ice pack yun. Pinasa kay Marvel. Tumira ng Tris. Patay na yan. Lumabas lang. Kuha ulit ni Eman naman. Ang mekaniko tamad. Uy, what a steal. Nasobrahan. Ang klaseng lakas, parang si Thor. John Chan, pull up. Nag-pwede ulit. Grabe naman yun, oh. Hinintay yung tripe. Uy, 3 against 2. Oops! Wow. Magmano. Ano yun? Two shots. Wala nga. 2 shots. Isa lang pasok ha. Bakit kaya bakit ayaw mo sa kalbo? Kaya Ares, bakit ayaw mo sa kalbo? Ayan, black ball. Eman naman tuloy ka, tumira ng 3. Matamaan lang yung board. Ayan na naman. Jason Mulder layup. What a shot. Jason Mulder for 2. Hello. Number. Hello. Dossi, Pinera, wala. Rebound by Rob. Pinasa kay Mark Harrison. Uy, ang lakas talaga pumasa na. Apat na yan. Malakas. Hello. Ayun na. Uy, nakaulit. Galing talaga ito ni Gerson. Hello. Ito ko yung ano. Low. Hello. O, mas malakas yan. Hello. Okay, sabayin na lang kayong dalawa. Foul!
Wala? Jason. Oh, ang lalaki. Parang 5 na rin. Jason Molde again, layup. Jason Molde. Jason pala, Jason. What's the rebound? Nakatayo lang. Kita yung bumangga bro, ibang katuloy to. Jason Molde. To wrap, oh. Foul, 88, black. Third personal foul. Rob Thomas. Sino yung lamang, Jose? Mandaman. Sayang. Ayun, Gerson. Gerson to Gerson. John Chan tumira ng 3. Short. To Mark. Mark Harrison. Mark Harrison. Pull up. Parang free throw lang. Next time out, Rem. Patay kayo dyan. Wala talaga. Short lang natira. Next up, Rem. And next time out. Time out muna yung All Tracks. Mark Harrison to Rob Damas. Rob Damas. May travel. Nauna yung Stephen. Ayun. Dosage for 3. Wala. Jason na-save yung bola pero napasa sa kalaban. Pinasa ulit doon kay Rob Thomas na naman. Wrong. Ayun o. Patay kayo dyan. Hina talaga. Dennis, pinasa kaya Don Jocha. May foul. Kumagat. Foul number 10, Jason Molde. 11 pa lang yan, 11. 11 carries. Ultra. First throw. Nawala yung Montosa. Chan to Marvin. Ayun, pumasok din. 3 points. Hey! Hey! Emma to 3. Yun. Box series. May foul. Foul Martinez. Crossover. Then Tim Bell. Crossover. Sub. O yun, pasok. Hindi ka Field in ang tawag doon, ni Sam. Yan. Then kulang. Saan? Bilis kasi walang sa shot lock. Ayun na. Rob Thomas. No. Tinayuan lang. Mamaya na. Sa harang saan? Mamaya na. Sige. Sa pagkatapos na lang. Saan? Hindi kasi sa shot lock ako. Oo nga. Pagkatapos na lang yung game. Oo, sige. Eric Martinez. 4 against 1. Kunin ko na kaya ice pack, no? Oo. Matigas naman yan eh. Ha? Meron niya, hininaan ko lang. Sa speaker. Malakas siya. Ha? Wala ba? Okay naman eh. 3 points. Okay naman, di ba? Galanto.
Mark. Eric Martinez. Out by Molena. Rob Thomas Molena. Eman Putri again, wala. Rebound by Al. Tinasa doon kay Jason Galanto all the way. Good shot. Wala na. Nakabosa na. Oh, yung referee kasi. Akala mo nasa lunete. Kaya hindi nakikita yung mga tawag tuloy. My foul. Rob, again. Good goal, Red. Good goal. Pero si Bilang tumawag yun ha. Kaya rin, si Bilang tumawag. Oh. O, natira, walang pasok. Kaya ba, bawian mo na lang sa championship namin. Ha? Foul. Nauna. Bawian mo na lang bukas. Oo, championship eh. Stepping. Uy, wrong pass. John. Gadalang bola. Dumiretso. And one. Foul by Mulvey again. Basket count. Good goal, Red. Good goal. It's his third personal foul or second. 11 foul. Second personal foul pa lang. Kala ko third. Or second. Second. Pasok. Shot is good. Completely three-pointer. 12 pa rin yung lamang. Mark, nagdalang bola. Guarded by Eman naman. Pinasa doon kay Jason. Natapik. Nakuha ni Adams. Adams pinasa. Oops, my push. Wow. Castelio. 22. 6-10 sa shot clock. Mahaba pa yan. Oops, my push ulit. 15 sa shot clock. Okay na yan. O, yan. Oops, may tapik. Tapik. Kita naman eh. Kita naman yan. Galanto. Uy, nabasa. Uy, Yangs. Sayang. Huwag ka magsasabi nun. Ako magsasabi nun. Hindi ikaw. Pinangungunahan mo ako. Masyado kang Eman naman, pinasa doon, binalik kay Eman naman. Eman, to Kaloy, tumira. O di pala, nagpwede. Oops, may 3 seconds na. Good goal, Red. Good goal. Pwede pala. Galanto. O, tara mo. 17-second shot clock. To Adams again, Adams. Play on. Foul. Uy, o natira. Naano yung braso. Oh. Kayo na malapit dito eh. Kayo na malapit eh. Okay, foul. Number 33. Sabrek. Substitution. Eman, tumira ng 3.
Ayun, pasok na. Sampo na lang, sampo na lang. Pops. Foul sa likod. Foul. 4 fouls. Number 88, warning for penalty. Push. Oh, tira, penalty na. Penalty. Oh, two free throws. Was foul at 22? 32. Thank you. Oh, nagtira, pumasok na. Ay, sa preba. Okay ka na? Okay na? Tumaba ka? Magaling lang. Tumaba ka? Ayun, pwede na. Oo nga eh. Oy, sana yung mga player ng winner. Asa naman eh, oh. May foul. Jason Molde, third personal foul. Number 11. 3 fouls. Rebound by Jason again. What a shot. Ito. Oh, sampo na naman. Balik sa sampo. Rebound by Jason. What a rebound by... Lakas. Tera, Petro. Asa ng mga player, oy? First foul, Gerson. Wala pa rin yung ano, BMW Prestige. Double forfeit. Pasok. Dalawa. Hindi ko alam. Three again. Oh, may isa na. Dumating na isang player. Wala pa. Last na oh. 3 minutes na lang oh. 3 minutes na lang. Kahit mag-bis naman ako, wala na akong kasama. Kasi Alan, may pasok. Jelson, 3 against 1. Tinasa ulit. Wow! Emans. Sayang. Karakas. Jason Molde. Foul. Blocking foul. Good explanation, Ed. Good explanation. Dalawa pa lang din yata eh. Dalawa pa rin. Itong referee, tumanda na sa pagka-referee, walang pinagkatandaan. Tignan natin kung hindi magiging blurred. Galanto. Jason Molde, come on. Pektos, kulang sa Pektos. Kuha ni Geman, good. Chan, good, hello.
Mark. Awe. Malapit. First foul, Mark. Ay! Asa yung bliss ko? No! Unang pera, wala. Pogi ah! Dalawang pera, wala pa din. Rebound by Chan. May foul. Rob Thomas, foul. 5 personal foul. 3 fouls. Sa'yo lahat yan, Rob. Okay. John Chan again. Baliktad yung pictos. Symbol. Yung referee kasi dapat nandito sa labas, hindi nasa loob ng floor, hindi makita. Lloyd ka for 3. Bang! Pasok! Siya na lang. 2 minutes. 3 minutes. Number Okay na. 32. 2 fouls, number 32. Mukhang matagal-tagal to. Parang may mag-graduate dito. Dalawa pa lang. Bopong foul na bago. Ewan ko lang, ayun na yata oh. May ano, tatlo na sila. O, 3-on-3 na lang. Black team time. Timeout, cross off. Kaloy again. Kaloy, pinasa ka dyan. Tumira ng 3. 3 ba by 32? Wala. 3 ba by Gerson? Gerson, kick out to Kaloy. To Eman. Eman pula. Nag-take ka na. Al, pinasa. Kaloy by Gerson. Gerson! Hindi na mamimiss yun. Kaloy, titira na yan dyan. Patay kayo dyan. Sabi mo kasi tumira eh. Paul, tira na naman. Tira-tira mo eh. Substitution. Tira tuloy. Nelson, 2 fouls. Lingkod na to, lingkod to. Lingkod ba? Rebound by 32. Nakatake ni Rob Thomas. Substitution. Number 9 out. Jay. Titira na yan dyan. Tira, Jay. Bakit nila pa lang iba yan? Ayun! Oo, di ba? Automatic foul. 2 fouls, Chan. Matagal-tagal to. Oh. Agad sa mga potato. Mark, 1 point. Second shot, good. 2 for 2. Ayun. Tumira ng 3. Laro ka bukas? Sayang. Championship yun.
Master Repo 3. Pagbigyan nyo na!